লেখো এক্সপ্রেশন Yes, sir. তারপরে আসি দেখো নেক্সট পয়েন্ট এক্সিকিউশন এক্সিকিউশন হলে পেমেন্ট এটা দেখো এই প্রোগ্রামটা আমি রান করছি সিরিয়াল a is equals to 5 slash n মানে এটা অ্যাকচুয়ালি দেখিବାକୁ গଲେ এটা ଗୋଟେ string data এটা অ্যাকচুয়ালি ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ এটা হচ্ছে string কিন্তু ଆମେ ତାକୁ କଣ କଲୁ ଗୋଟେ execution method ଭିତରେ ପକେଇଲୁ a is equals to 5 b is equals to 10 ତାପରେ ଯେଟା ନମ୍ବର ଆଡ ହେଇକି ମତେ ଦେଖିଲା ହଉଛି execution ର କାମ ଦେଖ ଏଇଟା
Yes, sir. तापर हम यूज करिवा फ्लोट मेथड। फ्लोट मेथड रिटर्न द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम ए नंबर। प्रिंट फ्लोट 10 देखो एटा होची न्यूमेरिक वैल्यू टा को मोर कोन करा ना फ्लोट रे कन्वर्ट कला 11.22 it is also a float minus 13.33 is also a float minus 24.45 is a float. Okay, so it is a float number. Float method return a floating point number from a number or string. It make the element as a mutable. Mutable means it cannot be changed. Okay, vowel A, E, I, O, U. Then Trojan set I, A, U, E, O. It is a Trojan set value. So it return the immutable Trojan set object initialized with element from a given item. Write it. Well define करिवा value टा हमर प्राय सब जगह रे हमें यूज करि परिबा सब क्लास रे यूज करि परिबा जदि मैं को कुआ जीवो ग्लोबल वेरिएबल इट मेथड रिटर्न द डिक्शनरी ऑफ द करेंट global symbol table store all the information related to the global scope कौन करियो रंग फूड वो आनी चलंगो we return the current dictionary. So age is equals to 23, then you are using 25. Okay, तो एटा में सब जगह रे चाहिबा एटा यूज करियो ग्लोबल वेरिएबल। Write it. Hash method return the hash value of the object if it has been 1. Hash value are just integer which are used to compare the dictionary key during the dictionary lookup query. Hash for 181. The hash for 181 hash 181.23. Okay, then hashing function value is this one. माने हमर जो की रो जो वैल्यू गुडा रही मतलब हमें वैल्यू गुडा को स्टोर करछि तार गोटे की रहउछि केवल इंटीजर वैल्यू जोडा को पास करिबा बा न्यूमेरिक वैल्यू पास करिबा तार हाशिंग वैल्यू सेम रहइबो किंतु अलगा वैल्यू गुडा को हाशिंग वैल्यू अलगा रहइबो ए ई आई ओ यू ता हाशिंग वैल्यू अलगा रहइबो देखा एटा हम करिवो गोटे 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 एलिमेंट से हमर रिट्राई करिवो तापर हम गोटे गोटे लेटर से बाहर कर देखिबो लिस्ट भीतर से गोटे गोटे लेटर एटी बाहर करिवो जेतबे प्रथम वैल्यूटा बाहर करे गले खाली आईटीआर वायबल्स रखले नेक्स्ट एलिमेंट बाहर करे गले हम नेक्स्ट मेथड यूज करले नेक्स्ट मेथड यूज करे से कॉरेस्पोंडिंग जो नेक्स्ट एलिमेंट थियो ताको शो करिवो आईटीआर मेथड देखो एटा